Hi, I'm Arnold S. Ihan, and I'm here at Cultural Center, and I will be interviewing one of the participants in our fourth year anniversary in MSU MCSE. Hi, hello, and may I know your name, course, and the team you're in? Hi, by the way, my name is Melky Karangan, BS Environmental Science 2, and I'm from Yellow Diamond. Then, for you, how do you feel that our school celebrates its fourth year anniversary in time? For me, mura siya it gives me the impression nga time flies so fast. Jud, kay murag dili ako ang kanang pioneering bitaw, pero murag na witness mangud po nako nga katong mga ahead nako is diri sila nagskwela, some of them, then ikatulok ko na batch, then murag to siya, murag gahapon ra siya natukod din. Wow, dili ko katuo nga 4th anniversary na di ay. So, thank you for your answer. What is your name and what group are you belong to? Hi, good afternoon. I'm Jessica Jean Alacapa from Pink Diamond. So, what were your experience during the performance and how did you feel emotionally while performing in front of the crowd? Actually, dancing is my passion, and dancing in front of a crowd and in a big stage is not new to me. So, dili siya bago na sa ko ang musayaw na jud sa inana nga kadako nga event o dako nga stage. Sa akong na-experience gahapon sa dance extravaganza kay na-pressure kay mi sa akong team kay kabalo ko nga ako ang among kontra kay sila kana competitive jud kay sila and prepared jud sila sa katong nga event. During my performance na pod sa dance extravaganzas kay duha man akong giapilan, the modern and the hip hop. Cool ba siya mo perform sa big stage o sa dako nga daghang tawo, pero at least ko kay na satisfied, enjoy rasad ko sa akong performance, among team kay nasayaw na mo kung sa shoot among na-practicean, and nakitaan po na ako nga ako mga ka-team kay dedicated sila nga mo sayaw nga mo perform ato nga last na mga performance kahapon. What is your signature moves today? Signature moves kay split raman to ay sa dance showdown, pero hindi ko pa split man, so feel ako mo to highlights ako ang day gahapon sa mga performance. Salamat today. Thank you kayo lang. Thank you everyone. What is your experience during the 4th founding anniversary sa MSU? Thank you. Akong personal experience as organizer of the event is that hago siya yet very fulfilling, especially seeing everyone nga nag-enjoy po sa event despite the cramming preparation. And I hope that sa succeeding years kay the same energy nga ihatag gihapon sa mga MSUans and same enthusiasm lang gihapon. So nag-enjoy na pod mo day. Yes. So that's the kanang mura na siya ang payback sa mga SSG officers, mga committees kanang nag-enjoy mo. So although wala mi ka participate sa mga events jud, pero seeing everyone nga nalipay is already enough to make this or to conclude this 4th founding anniversary a success. Mura to. Thank you.